celebration full of love and magic. Kaya sama-sama tayo mamili sa Magic Club Dagupan ngayong August 27 to 31 sa Magic Big Sale with Love. Magic Big Sale with Love. Get big discounts and exciting prizes at Magic Club Dagupan. Promo runs from August 27 to 31, 2025. 8 a.m. to 6 p.m. daily at Magic Club Dagupan. Gilig Street, Dagupan City. DTI Fair Trade Permit Number R1-PNG 264 Series of 2025. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Ako pala si Dominado Ramos, taga-barangay Anulid, City, Pamasinan. Siya pa itong ekar, kasi may sakit ako mas na gusto ko lang gumaling. Ito ngayon narinig ko sa mga hakaka at saka sinadya kong sadya si Dr. Green Soriano dahil gusto ko ma-interview niya ako dahil gusto ko lang mabawasan ko kaya mawala yung sakit kong asma. So, nagpursige ako na maski anong hirap ay gagawin ko para itong sakit ko lang gusto ko pang mabuhay ng matagal. Magugtuhan pa yung buhay ko kaya nagpapatuwa ko kay Dr. Soriano na tuwa mo lamang ako na gumamit ng ikarma dahil nabalita ko mas itong ikarma ay matibay dahil marami na nakasubok daw ito kaya ako rin gusto ko rin masubukan ito at gusto ko rin kumaling kaya sa susunod siguro dahil gusto ko nang mag-umpisa. Nandito po si Dr. Glenn na siyang maalala sa akin na siya nagturo na interview. Ang number lang ata ng kuwan ko, 150, pinakamataas 180. Ngayon, umabot ng 200 plus, 200. Kaya, ito, susubukan ko, i-try ko. At saka hindi lang i-try, talagang susubukan ko po. Alam ko marami nang natutulungan ko Kaya baka isa na ako rito. Salamat po. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro,
Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Good morning! Maabig, magayaga, masantos siya kabuasan at balang sinansakay ya pinablin dumaringal na sayang programan Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag ti dito nga programa tayo sapay kumadda kayo iti nasyat nga kasasaad tapta nga aldaw iti Miyerkules pit sa Agosto iti bulan ti Agosto. Oh, pit sa 20 kunak kumapo. Iti bulan ti Agosto. Kumusta kayo amin na po nang nangruna dagiti mannalon? Sapay kumaket napintas ti palagmula tayo ken nalang to amin dagita mula tayo nang nangruna dagiti pagay. Manong Benjo Villanos, Jimmy B. Vitorio, Mario Ico, Alex Rosal, Buds Vidal, and Ariel Bandong. Raya, asakbay. Asakbay so untalan na panbantay at tatalaran na yung lawas sa programa tayo Orly in the morning. Salamat. Master Sarlo Gonzales, good morning. Aray manunaniran impormasyon na balita. Aray balitad nasyonal, balitad lokal, tan balitad biyutaw. Aray kontrobersyal, tan sensational iran issues, dan tayo na malaknaban iran komentaryos. Pakaasulan na aral, aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Kanyan iimbitaan takimot lanti yang mangitar na sararatay opinion nyo at saray issues ya sising batan tayo. Ang gapoy personalan, issues labatla so pantutungtungan. Kanya sa radyo so manchat at Facebook live tayo. DWIC Dagupan. Sa ragyumat so mantek so untawag at cellphone number 0920-954-8473. Ulitin tayo 0920-954-8473 o dino 0968-677-7070. Antayo no. Wala rin man re-react, wala rin mangiitor na komento at saray ipopost da at ating gagimira. At i-block dara, i-block dara. Alag. At aratan at opinion damot lambangat. Respeto yo sa opinion daratan ang gamanuntan. Aya at kontra at opinion nyo o panani sayo. Basta nang nyo baka walay punto damot iray, gabay dan ipasabid si kayo, dan nyo mat nayari na imano itan. Pero no pikon kayo, i-block yura, nga po.
sa ikwanan na Richard Ulanday jay sa ikwanto, even the dull and ignorant dito have their own story, dito have their own ideas. Kwanto? Talaga mo ito Kanta ba tayo technical side? Si Richard Ulanday jad pa nami 1-1 mat dan Master Chief Technician Edwin Inong. Nyala, haramay man tatalaran at barangay elections no Disyembre 1. Dakilaray atat na atat sa barangay elections. No natuloy kasi o dino ande hanggang manuntan pinirmaan la na Presidente Bongbong Marcos extension na term of office na saray incumbent barangay officials apparently postponing the barangay elections sa December 1st nagawa next year bulan na Nobyembre. Nathan nan-file na restraining order prayer for TRO si Attorney Romy Macalintal question tutan atate gagimira so abitla Republic Act 12232 ayay salitan na postponement batay mutla at 2023 Supreme Court decision na Macalintal versus Comelec at unconstitutional ipostpone no ang gapoy balidon rason o makasengeg. Anto kasi so balidon rason akin at ipospon itan so abitla eleksyon. Saya gabay na Macalintal at saya file to na petition mangipaway ira na temporary restraining order o dino status quo anti-order. So, Korte Suprema tapyan na baat na patunda sa pangipatunton na Republic Act 12232 aya pinirmaan ng Presidente Marcos ng agaw na Merkules. Aliwalabatla mangi kuntang na pakagawa na satay barangay Tan-Iski elections malapod original pitsan Disyembre 1 at sayan taon at aya inyalis at primeron Lunes na Nobyembre 2026. Lapod pinarukay lalamat na apatiran taon so termino na amin niya barangay Tan-Iski officials. Lapod satan niya petition na Attorney Romy Macalintal hinggan na Supreme Court in bank nan agaw na Martes. So, Senate House Commission on Elections tan Executive Secretary Lucas Bersamin mangiter na satay komento to nilira at sayan petisyon nan Macalintal indeklara unconstitutional aso pangikumtang na abitla barangay and sangguniang kabataan elections. Init dan ira na sampluran agaw ang gapoy palugit. Nitan, andukoy niya. Andukoy niya labanan at korte. Nagawa lang ula so eleksyon diman at BARM Mindanao. Paano tulay preparasyon kasi? Wala talay mani-imprinta na say baluta. Preparado la kasi so Comelec at say pakagawa na barangay Aniski elections nationwide.
Tani amay-amay latan iraramay mansasaper na anxiety. Mansasaper na anxiety at ating gagimira nilirat sayay barangay elections. Anyan na talaran na nyo. No tuloy kasi o dino ande so barangay election. Idasalyo yung manalunggaring te petition ng Attorney Romy Macalintal. Tapiano na tuloy latan su elections. No nakuntang lalamot itan, ni balit tasak taon magangganutan kuan. No first week of November, di singa November 1st kamo, di piste inatoy. Tingnan mo nga yung November 1st ng first Monday ng 2026, November 1st. Ano bang araw yun? First week of November. Maitatapat ba sa pista ng patay? Sabado. Okay. Pero first Monday ang sinasabi. First Monday. Ano bang pitsa nung 2026 first Monday? Sige. Amay-amay lare na i-insecure. Amay-amay lare man sasapunan anxiety nilid at saya elections kabalayan. Wala man talangga po eleksyon gawayo'y trabaho yo. Aliwan na kaway kilabatlatan politics of patapik-tapik, pakindat-kindat. Pero wala ramay so agaman trabaho, to gagawin trabaho to ni, wala mo't lang ti ipapakana tong kwarta to, sa ikwantong pilang mula tay performance, angga po tay performance, kwarta, so nakaukulan, kwanda, katuyay pampapairap at sikatayo at ati gagimirad bansan Pilipinas. Atay kwarta tagtayo pipilian sumanupag manupag yaman ulay na balay. Philippines is not poor. Sa Pilipinas aliwan mairap itan, aliwan mairap ya bansa. Philippines is not poor country but it was plundered. Natatakwanda sa kwartay Pilipino at ate gagimira. Anong nang batla? Kanyan, ibabagak lamat. Misalamat tayo. Misalamat tayo at sararayay tatawagan tayon wrath of nature. Ararayay unsasabin bagyo. Unsasabin dulap. Pisalamatan tayutan. Habaluyan, aliwalabat. Ya perhuisyo so iiter tumanayatan. Jad nanunang ng tilabat at sayay dulap kasi tanay bagyo, perhuisyo, dakdakal so nasasalanta, dakdakal so natitigway, subilay, aya so nanunang tayo, akapukus tayo at sararatay, ken, ayay tawagan tayon pakadusyang, yagagawan na sayay nature, pasnok na say kalikasan at sikatayo. Pero jadda other side tutan, walamat manaya. So gabay ton mensahe itan, gabay ton ipapaway itan. Anturatan, ipaway to iraraman sumaanumalya ya klasin proyekto. Aratay ghost projects, sub-standard projects, ipapaway tulanatan at sarayang kaplusan. Kanyan nanunang tayo, pimaway ya trilyon, bilyon, trilyon ya kwarta,
at ati gagimira so ginastos at sararatan ya sob standard projects o dino walaray ghost projects sa pinablimiran dumiringal. Siya pa'y nang kalkal at satan, siya pa'y ang ipaway at satan, tapyano na imbestigaan, impaway nasay kalamidad. Oh, you see? Pero, nan salita si Presidente Marcos, ya si pansasalitan tumatlam lamang iraramay kaalyado to, ya si karamot sumanunaan niya, mangka man tatakaw at ati gagimira minanabang at sararatan niya bitlarang proyekto, ibaga to ya imbestigaan, iraraya. Pero antayo, walay kinditan, walay hidden agenda na presidente at satan. Antutan at ating gagimira. Nalilikas tulaya unluluruglay barko. Unluluruglay barko, nalikas tula. Ano nyo, kasumpalan to ay untumbok ya taon. 2026. Nanang nangyulatan at ating gagimira, walalare untaboy. Unakala at partido ng Presidente Marcos. Sandara isit latan at nalilikas tulatan. Singa untaboy lara taon luluruglay barko ya mamanihuan na Presidente Marcos. Kanyan antoy ginawa. Ay paway tuya natan si babagan maanumalyaran na proyekto. Tanuman bilang araraya natan niya kaalyado to at sarayang kaplusan at numamaplano lara ya untaboy unsyan kuwi daw kayo gawin nyo tan niya bumbeng ko wala ni so alas ya bubumbunan ko barahak ya bubumbunan ko para at si kayo ipail to'y kaso at sararatan niya bitlarang kongresista opisyal na gobyerno ng kamal na milyon tan bilyon niya kantidad at panamaglay na sararatan iya proyekto. You see? Kanyan natan si ipapaway to 15 ya kangaranan na saramay kontraktor ya araya at akala na sangkabalgan ya pundo para sararatay flood control projects. Okay. Pero agto ibabaga, no siya para may involved naman. Agto ibabaga, no siya para tay kabyangan na sararatan niya incorporators or kaiba ditan at sararaya ya kabyangan na saratan na kampanya o construction na kinira, company. Ito ibapalapagtan. Na tinuputan na saray media, tinuputan na managpalapag at sama niya presentation to da ginawang press conference. Sa ikwantod saray managpalapag, kaya nga pala balad si kayo manimbestiga kanto. Ito po yun namin. Ay, nangyutan ay. Siya pa'y wala na pakapanyari at ate gagimira sa presidente. Siya parang na-involve. Alter ego to ya. Alter ego to ya i-representa da so presidente mismo sa DPWH alter ego na satay presidente si katutan at ate gagimira akin unyara ya umpapaway ya anomalya inekal tutala si sekretary bunuan ya kabandaan tayo ya kwanda jadluri-luri yun kabandaan tayo tan si sekretary bunuan tatagatan bunuan. Hindi. Juk urli labakman. Inekal to talata si Sekretary Bunuan. Wala tala sunakal irang kabyangan na regional, provincial director na DPWH. Wala talay kinasuan to. Gapuni. Ang gapuni. Papaway-paway to labat ya. Wawa aya sing aliling ti warning la. Eda sararatay
congressman. Ya wala rata initiative daya project siragtan. Araraya su contractors. Pero sa titiraan da, si pararayang kontraktor natan, anturayang proyekto si ipapaway na natan, aramay na imbulban kuno na saray, unsyasan la o ungko kontrala at si kato. Yasi nga si Senador Chis Escudero, si Senador Joel Villanueva, paniraratay arumditan. Ya aya at nanunang mon singa unsyan la. Ditats, walalay ditats da, man ditats lara at alyansa ng Presidente Marcos. Kanyan, pupuntiryatutan natan. Bibilaan tularay dwaran na iimbulblare dwaran senador at ati gagimira at sararata ipaparong taltura yakabyangan na saray listaan na proyekto. Natan, aman, singa palik na latan, warning latan, at saray arum nira, yamamplaplanon unalis, mamplaplanon untaboy, at sayan unlurulaglan barko, yamamanihuan ng presidente. Sige, alis kayo, ikal kayo, wala alas ko. Yabubumbunan ko, ipile ko'y kaso at kasiksikanan nyo. Kanto, ay si kaya congressman, umbasil ka. Si kaya congressman, tantamot ya mayamay suwa untalaran na proyekton palpak. Si kaya public official, si kaya kabiyangan na DPWH, ay kumplutan labat natan. Ante si award, iraratan niya project, antes dan na certification, iraratan niya project, na ginawa na sararatay favored contractors, nang nangan na DPWH, so simpimasa kasi at standard iraratan, no kasi at atumbok, so plan and specification tutan. Kaskasan iri barangay kapitanes, no iner, so ang iga nang pulagandad satan niya projects, kaskasan kayo, ya barangay kapitanes. Ya papirmaan da kilabatla, iaward datan. Pirmaan nyo mo't, so certification niya, si-certifyan nyo, ya ata na proyekto at ginawa at maong, ya kurang, ya aya at atumbok, so plan and specification. Pirma, siyempre, wala mo't sudapot nututan, di ba? Tilatan na ken, mantitilaan ta si katulatan lang ti kalakaran. Pulaganda kimot niya singa tatawagan niya parking fee. Di ba? Minabang kimot, saratan niya, mulmulag yung porsyento, pero, nung nakaso kayo, ay damay kayo kaso, balbalag yung asunto, balbalag yung problema yutan. Akin. Kasi, pinirmaan nyo, sinertipayan nyo, yaduga, true and correct, certified true and correct, iraratan. Yabitlaran na proyekto, yadimmalan ad untalaran na standard. At humpal, atumbok, suplan and specification. Si district engineer, si untan tumat, at kinan district engineer. Ta siyempre, no agkon tumbok, ay siyempre si congressman pagkalto ka, at sa ate pwistom, ayan tigaw mo'y, dimila ka, at agos, subaan mo tayo agos, nalunar ka, ganyan, mila ka. Araya na ani, no talagang sincero, si Presidente Satan, malapo, at leksab, patagay, o malapod tagay, paleksab, kali-kaluntutan namin. Aya umpapaway labatla, umpapat nag, ya incompetent. So leader tayo at ato'y gagimira. Ta akin, apaulyanan, iraraya, ya klasin na proyekto natan umpapaway. At sarayang kaplusan so anomalya. Unggalaw yaman imbestiga so DPWH. Pawilin tunatan si kontraktor. Pero nalalabalat ng
congressman nalala na saray opisyal iraramay porsyento dan indasal data niya porsyento da. Ya kagkabwasan unta talimukor iran mandadasal ya give us this day our daily hens por 10%. Amen. Nalada. Nababawi ng kontraktoritan. Nababawi ay andila. Si kontraktor sukas kasyan natan. Unless nagmaliw ya star witness. Kansyon tumat si congressman ya si katoy kabalgan eda satan at ating agagimira ya apagan. Diba? Kanyan, salamat at sararamay bagyo ya dimmalan. Salamat at kinan krising. Salamat at kinan Dante. Salamat at kinan imong. Takinalkalyo, impawayo, so anomalya at sararayan klasin proyekto ya ibabagan flood mitigation project. There is always something or always to be thankful, di ba? Walan-walatan. So, pisalamatan tayo. Ang gamanuntan, unsasabit si katayo raratan, ya bitlaran burdens. At least, hakasurvive tayo. So, we must be very thankful at saratan. At least, pimaway irarayan anomalya, we must be very thankful. May salamat tayo. We should be grateful. Nitala, tati gagimira. Pimaway la, di ba? So, thank you, Imong. Thank you, Krising. Thank you, Dante. Tan arumnirad tanya calamity siya pimapaway. Hayain na abayaglaya, di ba? Nansalita si Presidente Marcos sa aming bunaga taon niran State of the Nation address to niya. There are 5,500 flood mitigation projects ya ginawa to interum bansan Pilipinas. Kasumpalan na State of the Nation ni tala si nature impanang nito kalantutan. So ginawa miya flood control projects nagmaliwadayat. So Luzon tan arum niram pasen nagmaliwadayat sa Pilipinas. Kabalo yan. Sa imbaga tulamot wala ginawa miraratan niya flood control projects pero na-overwhelm labat na sayay bagyo kwanto nako. Natan lalamat. Si Kirang Barangay Kapitanis pimirma kayo sa raratan certification lapulantid pakikisama lapulantid politika lapulantid utang nalo malikalikat kini salamat at sarayang proyekton interyo tamanaya ng kwartaan dalam bungatitan 37 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan kanang ipatuloy ni na programa tayo on early in the morning. Ay ba yun siya so amigo yo your one and only say kabusol na sare trolls. Kabusol na sare matatakaw gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat na sare nalalamas tan mananisya ed katuan. Wajan ipakabat malalapot saray manangan tabay. Early in the morning. DWIC. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau.
methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki, mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market, yatiman makasaliw na mamura, sariwa, tan malinis yasasaliwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo, gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market, manlapod alas 4 at palbangon, hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market, Galvan tan Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Mga Magic Suki, handa na ba kayo? Ngayong Agosto 27 hanggang 31, handog ng Magic Group of Companies ang Magic Big Sale with Love. Selebrasyong puno ng kasiyahan at diskwento sa espesyal na araw ni BSL. Magic Big Sale with Love. Tara na sa Magic Club Dagupan sa May Gilig Street, Dagupan City para sa ultimate shopping and celebration experience ng most anticipated Magic Appliance Bodega Sale na may up to 80% discount sa mga appliances. Magic Department Store Big Sale with 50% off on all RTWs, footwear, accessories, toys, plasticwares, glassware, and other gift items. Promo bundles and price off on Magic Supermarket products. At syempre, sarap to the max food trip with Turks, Price Tag, Pandi Dagupan, Mama Ias, Potluck, Happy Panda, and Victoria's Coffee. Samahan pa ng mga pakwalang raffle na exciting prizes, special hour freebies, Magic Premium Tokens, product sampling, at sari-saring pakulo, palaro, kantahan at kasiyahan handog ng Magic Big Sale with Love. It's more than just a sale. It's a celebration full of love and magic. Kaya sama-sama tayo mamili sa Magic Club Dagupan ngayong August 27 to 31 sa Magic Big Sale with Love. Magic Big Sale with Love. Get big discounts and exciting prizes at Magic Club Dagupan. Promo runs from August 27 to 31, 2025. 8 a.m. to 6 p.m. daily at Magic Club Dagupan. Gilig Street, Dagupan City. DTI Fair Trade Permit Number R1-PNG 264 Series of 2025. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko,
Ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nararasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Magandang buhay! Time. It is now 6:46. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens, Dagupan, A.B. Fernandez Avenue, West, Dagupan City. DWIZ. Orly in the morning. Minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan panangipatuloy na programa tayo. Early in the morning marakap natan. Budiga sale na magic. Yaaya at 50%. Big sale itan malapo no Agosto 27 ya angga 31. August 27 to 31 yutan the Magic Club is the Gilig Street, Dagupan City. All in one sale. All out saya. Budiga sale sa appliances. Itala, Budiga sale sa appliances. 50% off at saray kabyangan na department store. Amin niya items, 50% department store itan. Exciting supermarket bundles. Sulit, sarap food trip deals. Legan niya man siya shopping kayo. At narasan kayo, mayamay, so masasamit iya panangan. Kanyan shop, save, and celebrate only at MBSL, Magic Big Sale with Love. MBSL, Magic Big Sale with Love. Big Sale with Love on August 27 to 31, malapo at alas 8 na kabuwasan hanggang alas 6 na labi.
Magic Bodega Sale. Ditan at Gilig Street, Dagupan City. Okay? Kalaranan nyo laya, no Agosto 27 agaw na Miyerkules, yaanggad agaw na simba. Apatiran agaw itan ya Bodega Sale. Kabaloyan, mamura iray appliances. Yan nasaliw ditan at Magic Bodega Sale. Okay? Malo kayo'y transistor radio yo, tapi naringan yo'y programan early in the morning. Wah! Kumusta kilatan ada barangay anunang Sampabian. Are pinabli tayo na dumuringal ditan. Kagawad Mike Labsan, Kagawad Terte. Dan si barangay Kapitan Riby Villegas. Dan siyempre are kabarangayan datan. Happy birthday at kinang Claudine Pidlawan. Good morning mat at kinang Josie Leto Mary Joy. Si Liyang Tansi Ana Pidlawan. Okay, kumusta ang timat irayay barangay security forces? Arayay barangay tanod kada kabarangayan. Antayo amay-amay sunagagawan na krimen sarayan na kaplusan. Manunaan lawas. Araratay crime against chastity. Dakdakal na i-report iran aabusoon iran na kabyangan na saray bibii aliwalabat ya abusoon iraratan papatayon danira kabaluyan. Crime against person, crime against property. Dakal yan nagagawan na krimen at sarayang kaplusan. Pero wang kalaw temot balot sa statistics na sarayay kabyangan na kapulisan tayo, jad crime statistics da ibabagan alaksab so nagagawan krimen. Pero nanunang nang mumot at social media, halos nag-uagaw, wala nanunang namun nagagawan na krimen. Naku, dakil amoy doktor natan, ditan ed PNP. Yan na doktor day statistics Perulos Binos. Kanyan natan sa ikawan kuno ya maong marakep ya programa pabiskagen so kapasidad na saray barangay tanod bilang agent of peace and development. Walatan at samay memorandum circular number 2024-086 na Department of Interior and Local Government. Policy on the administration and strengthening capacities of barangay tanods as agents of peace and development. Nako Sige, under the Local Government Code of 1991, watan niya otorisaan susangguni ang barangay yaman organized na community brigades, barangay tanod, or community service units
as may be necessary. Tapiano man assist at saray higher local government units at the peace and order efforts ya si katuya so tatawagan niya K-factor at the development process. So man organize tayo, pigarata so nakuukulan at sa kaya barangay ya kailangan barangay security forces sa minimum tutan ibabagara 20. Pero nung kakabalag ga barangay ay man aron tayo. Aside at barangay tanod, yan mula bilbilang niya 20 so barangay tanod. Wala ni raratay, tawagan ni radtan niya arum iraya kabiyangan na peacekeeping force, community brigade. At ating igagimira, no anturaya bilbilang ya tawag eda sararatan. Walang tatawag. Okay. Say ibabagato ya at ating igagimira saray kabyangan na barangay tanod bilang front line at fighting lawlessness, crimes, and even terrorism, empowering and professionalizing the barangay tanods will strengthen community-based mechanism and citizens' involvement in the government's initiative to ensure peace and safety. Aliwan sa atan labat. Sa barangay tanods, to level up their knowledge and skills to deliver social services beyond the maintenance of peace and order. Dakil manaya wa. So obligasyon, trabaho na barangay tanod. Aliwan basta-bastaya. So barangay tanod kailangan na professionalize iraratan. Imagine mo raya ay suungan da. Nanamuraratay trabaho da. Ay ambulat ya, singamot la pulis, kabaloyan. Yaaya at unlaban at saray lawless element, sikaray manunaan, unlaban at saray nagagawan krimen, unlaban at terorismo. Pero, tayo ta, ya at sararatan, ya igaganggan, ya trabaho, obligasyon na sare barangay tanod, at agara balot, iraraya, naikdan, na pangkanaunawan, mambumbun na armas. Oh, you see? Batot ta, lambengat. Kung nayaring bumbunanda. Nya ay, so problema't satan, si barangay tanod at turoon ng barangay kapitan. Basimutla at recommendation na barangay peace and order committee or council and with concurrence na majority na sangguniang sangguniang barangay members. Kailangan nitan dan nasay resolution. Ipasa ni so resolution at panturo ng kapitan base at rekomendasyon na BPOC, Barangay Peace and Order Committee, tan aprobado na mayorya na sa sangguniang bayan. Pero sa maslak ang nagagawa at ating gagimira, aglaw dadala no dunya ya klasin procedure. Tawagan to kalabatla ng kapitan. Oh, galadya, gabay mo man tanod, on. Sige, tanod ka la. Tanod ka lang tampol. Pero aliwang basta-basta manayaya. At ating gagimira na umpasilong kani at sararatay rigid training niya tatawagan. Tan no nayari, arayamot at wala mo ta. So, formal education dararatan.
sa barangay tanod. Aliwang basta-basta, tinuro lambengat iraraya. Ilaban mo at sararate terorismo, ilaban mo at sararate nagagawaran na kriminalidad si karasumanunaan frontline. Ya importante ta na tate gagimira ya mamprevent na sa crime, ka mampromote na public safety within the barangay, mangkandak ira na sa patrol, manrundara ed barangay, monitoren sa presensya or aktibidad na saratay suspicious character, persons o criminal, tan arum niran lawless element with their jurisdiction, tan i-report iraratan at proper authorities at panamaglay na saray hotline, singa cellphone, tan arum nira. Man-assist, man-facilitate na smooth flow of traffic. Man-perform na arum niran functions, yan na rin iganggan at sikato na barangay kapitan. Imagine nyo bulatmet na trabaho at gagimira na barangay security forces o barangay tanod. Antoy bumbunan dalabat sa armas dararatan because they are not allowed to carry firearms. Unless amay tanod mo na-appoint mo at si katumat, walay sarili to, ya partog, ya araya at license. Walay permit to carry firearms to. Dimmalan at iltap, walay license to own and possess firearms. Walay license to may partog to, tan walay permit to carry firearms to tan sarag to. At ato'y gagimira ng barangay tanod. No personal, ya gamit to may partog to. Tanin ninyo, iarap mo unyarang klasin na lawless elements at antam iraratay kriminal, wala armas dararatan, di ba? Ay, anto itermod si karay, sa barangay tanod, batuta, tergas, two-wheel radio, pusas, paswit, flashlight, kaputi, buta, notebook tan papel, first aid kit o anto kaman ni aratan si ipabumbumod si kato, samantalang si arapon to criminal elements kabaluyan. Dakil ni so dapat yaantaen na barangay tanod. Kailangan walay training tumut-itan. Singa first aid. Kasi si karem manunaan lautla no wala ray nagawan singa aksidente, watan si barangay tanod. At panon to, no, ang gapoy knowledge to, ang gapoy untanton mangkandak na say first aid at sararatay na biktima, no, wala ray disgrasya. CPR, importantitan. CPR. Kailangan walay training dararaya. Sige pa si rin. Nanganti pa saratay kabarangayan tayo. Aliwan say pamumulag ag tayo iismulan iraratan so kabyangan na saray barangay security forces. Misasalamat tayo ingan sararatay sakripisyo ya gagawanda ang gamanuntan mulmulag o dino ang gapuingan susuisul doon dararatan allowances an honorarium nayari lagi tan numambilang wala nagagawang krimen, wala rin natatakuan sa panagtutul tayo od sikara, grabe kukundi na untira pero ag tayo balot nanangan no panon tan anturaraya so obligasyon da kabaluyan. Mangkandak ka na first aid, basic life support training and arum niraratan. Dapat gawaan da. Wala ta at sararate barangay security forces tayo. Ya araraya at mibiyang o mi
accompany untulong at saray social worker during home visit at monitoring na situation and safety na child and the family. Lautla ditan at iskwilaan, napansin nyo rarata iskwilaan, watan ire barangay security forces, ya mga antabay, sarate anak tayo, ya unuurong at iskwilaan, ya umbultang at karsada, ya nanangangan su safety dararatan. Pero, importante ya na professionalize iraraya sukabyangan na barangay security forces. Aliwan tinurulang bengat. No nangyari sa qualification dararatan at high school graduate or college level Tan no nangyari at itdan mo't ira na sarara may fixed salaries dararaya, emoluments and other benefits. Ta duma su trabaho da walarad frontline pusta subilay dararaya at ating agagimira. Kanya no wala rin nanunang ng tanya barangay security forces. Nangyari, bumbuntukan ti mo tira, tulungan tira, takulang itan. So iiter na barangay at sikara. Kulang. No kasalat na samay serbisyo da, at pangiiter na proteksyon, sare anak tayo, no walarad paway, wala kalkalsada, tan say kaabungan tayo no si kara at manrurunda at labi. Imagine mo tan, iarap mo at sararatay lawless elements, armado raratan, anti-armas to, anti-panlaban to, at sarili to, ang gapo. Di ba? Ay babaga tayo at sari barangay officials, barangay captain and barangay kagawad. Ya aga basta-basta, so manturo na sararatay barangay tanod. Dakdakil ya ibabasa tayon kwalifikasyon o dino amay trabaho to, kang kula kumon, ta aliwang kwalifikasyon si pantutungtungan jamanaya, no inturo to ka, gala, tatanod ka la, kung anong kapitan, tanod ka la. Pero sa responsibilidad mo, dapat natatalusan na sa kaya barangay security force o barangay tanod. Ayan, importante, ya araraya, dan timot ira, na malaknaban niya proteksyon, singa insurance da mo to'y. Kailangan iraraya, na insured, iraratan sa barangay security forces, na sila labanan da, criminal elements, lawless elements. Aliwala ba't ya, sinabibilang walay nalikas na tan, na monitor da, i-report da. Siyempre, in-report to. Man retaliate iman. Man, sa repercussions, panuntutan ay. Walad si kararatan at atigagimira. Kanyan dapat. No, singa ginawa tayo barangay health workers si araraya at na-professionalize lara, walay security of tenure da, wala re benefits da, in the same manner kumon at kabyangan na barangay tanod. Pigalabat latay iitirda. Pigalabat latay iitirda. Walay sandibulagid sa kibulan. Mulmulag. Agatan unduga, agatan manunong. Anto ta responsibilidad to balatay. Yagagawin to'y. Di ba? Ambalat. So responsibilidad to. Ipupusta to. Subilay to. At untan labat. So anapunton o dino naawat ton benepisyo malapod gobyerno. Nako. No babasa ang tayo ya, tati gagimira so ibabagay policy, memorandum circular policy na sa administrasyon in strengthening capacities na barangay tanod as agents of peace and development. Ambulat so responsibilidad da. Pero nang nangyo at barangay, ag tayo mumulag-mulagan kung kulang wala. So, barangay tanod, baka na misconstruyo ak lamot saya. Araya ya responsibility, ambulat iraraya. Kanyan aga basta-basta, tinuro, ya turo-turo, pikaldo, tanod kalakuno, andi. Dakil ni dalanan turan training iraratan.
laut-laed importantiya so amay training para sararatay CPR tan arum nira ya no emergency at watan yan tatoy gawaan na sa tay sakay ya barangay tanod. Singasaman adalan tayo na COVID yan nayari posible ni ya undapawil iraratan ya arum nira ya mamutate ira ya kabyangan na saratay pandemic wanto ka man tawag tayo sararatan nanyarin sakit lalamot kailangan na level up so knowledge and skills daraya yaman deliver na social services beyond the maintenance of peace and order. Nang yunatan atagtagay crime against property sa takuan. Nananang yuta ya sari barangay security forces mampapatrol, foot patrol o dino roving patrol. Halos ang gapulay, di ba? Ang gapulay man rurubing nanangnang iraratay kalanguran nya wadtan ed oras dis oras na labi wadtan nira ed kanto wadtan nira karkarsada mani inuman manjajaming non tigagawon datan ya dapat kumunot wala larad loob na abong enforcement na satay curfew hours ang gapula at ating gagimira. So sarag to ni ya pabiskagan su kapasidad nasarayay barangay tanod bilang agent of peace and development pero nakaukulan ya araya at naiter tayo su kanepegan daratan malapo eda barangay malapo eda local government unit importantitan tasikara so manunaan met awatan front line wala ra atati gagimira ed isusubo tayo raraya kumbaga sacrificial isasakripisyo tayo raratan wala tay insurance da importantitan sikiran barangay kapitanes ninyala araya so dapat yun ipalapag no mga kampanya kayo ya ito yun namin iraratan niya benefits na saraya tamas dakel iraratan pero limited labat si antak siguro mga 20 labat sulaan mo ya barangay tanod at kakaya barangay kumpurmi lagid kabalog tutan aramay arom nantulay pantawag dat sararatan aliwan na amay CBO kada buti ulaw andiya duma so trabaho daratan kanyan nunayari may na professionalize laraya kanyan nunayari wala met so may asabidamet yakin edukasyon darara aliwan required ya college graduate or what wala met so pakatalos aliwan basta-basta tinuro ng kapitan at tanudla. Dapat ipasilong ila at training iraraya. First aid, number 1 tan, self-defense, traffic management, ay dakil dakil. Kanyan isaludo tayo raraya sukabyangan na barangay tanod ya kalamor man sasakripisyo para labatla at satay maintenance na peace and order at kada barangay. Dapat unya sugawaan na barangay kapitan tansari kabyangan na barangay council.
Wala ta so nagagawan meeting na Barangay Peace and Order Council, Municipal Peace and Order Council, City Peace and Order Council, wala ta raratan. Aktibo kasi raratan. Dapat araya. Number 1 yung gagalaw, malapod barangay. Tadakil la suun lele sa yak krimen. Laot-laot saya ikakamayat lalamat na satay illegal drugs. 14 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Pero mangibasa tila na sa repigarang kangaranan, Marites Soriano, Albert Aquino, si Tonton Llamas, Engineer Bobby Llamas, Engineer Ramilo Q. Soriano yang kabalag, so ignolto ditan ed RQ is Lukaw, si Flor Bautista, si Kagawad Calderon, grabe lamot may abunto na basura kagawad, karuban, balag lang dang truck so pananginan pero nayarin ibanda yun di mabandaman mo tayo tapi ano agamit makadisturbod unli ko di man nagkanto tahalos ag kayong makadalan di ba halos ag ka makadalan. Lita Santos, si Raymond Agustin kantuwid dyan ng Raymond kaibalaratan supports multiplier kanto katulan ti babaga kaliwala ba ya barangay tanod may Anthony Arum Sararaya ya organization community brigade CBO Anthony Raratan CBO kada buti ulaw Anthony Raraya community service unit CSU kwanta no barangay tanod mo ya si Ramil Velasquez, si Perla Fernando, si Gina Calyanta, yawatan General Trias Cavite, Lancaster, yaka-monitor saya na programa tayo. Si Emma Alipio, tan si Blaze Stephen Alipio, happy birthday Kinan Blaze Stephen Alipio. Ray Martin Espinosa, si Kagawad Jojo Lechon Valjijos, si Yong Regidor, Kagawad Bona Mendoza, ilulugay to kayo ng Nardo Tibay. Misasalamat kunod sara may pasalubong nyo. Nunayari kunod W ni. Si kanan Raymond, nyarum to, balag sutulong nasaray tanod, kwanto, natuputan mo, na antipaway ed waiting, kwanto. Antipaway ed waiting, kamunsay tanod, ang tatumot ko no, kanan Raymond Agustin, di tanod barangay da ed Salisay. Siyempre si tanod, mampapataan mutla, kolektor mutla, nasay, waiting, nasayang mut, may 2%, o patama to. Marites Soriano, si Ariel Tamayo, si Boyet Makanlalay, tan si Arnold Tamayo. Si Ros Doria, tan aray mamangakan kuno dita nagkantin to, ay lulugay to kayo namin. Si Bautista Jimenez, lugayan to kuno'y Nana Juwang Bautista di tanod Ramos Islingayen Pangasinan. Hige, araya at lawas dumurungal at sayang programa tayo. Si Daniel Albert Flores, happy birthday kunod kinan Rowena Balulong Mararak. Okay, abalang lalamot imay ken. Babasan tayo, tasingit si Ramil Velasquez. Abi lalay ngaram mo, dugala. Gabay mo, bilang ko yung ngaram mo yung gad. Alas 8 de, ante na pinabangan na aram mo tayo, dumuringal tayo. Rodolfo Fernandez, Armando Segundo, Jolins Antipolo, Magdalena Rabago, Ernesto Musada, si
Rebecca Santos, si Amigon Rene Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez, tan si Jack and Jacob Velasquez. Okay, reaksyon ng Lito de Guzman, dapat idol, tanuwalay pakisama, wala met, so pakikibulsa. Sige. Ito gabay mo ni Bagat sa araratan, araramay napinabangan daad proyekto. Si Cornel Tirao, Jomar Mac Landingen, si Marcial, si Ana Pidlawan, si John Van LJ, Marlon Rosal, Carlito Bandong, John Dexter Kalimlim, dan si Ambi Cantago, Teresa Cornel, si Ricardo Soriano, Normando Garcia, Wilma, okay, yung gamit nila na reading glass, Wilma Albino, si Rafael Mangalyag Jr. Walang tilay 20 minutos. Kasumpalan na alas 7 ada kabuasan si Sil Malana, Renato Villanos, si Jigs Bernal, si Ditan Ordanita, si Normando Garin, and Albert Aquino. Okay, o dyan ipakabat, malalapot saray manangan tabay. Orly in the morning. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielies ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat Bimali Pagkasinan. Ang edad ko po 57, tricycle driver lang ang buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako. Tumigil na akong pagkatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako tada karindiriyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagitarik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Mga Magic Suki, handa na ba kayo? Ngayong Agosto 27 hanggang 31, handog ng Magic Group of Companies ang Magic Big Sale with Love. Selebrasyong puno ng kasiyahan at diskwento sa espesyal na araw ni BSL. Magic Big Sale with Love. Tara na sa Magic Club Dagupan sa may Gilig Street, Dagupan City para sa ultimate shopping and celebration experience ng most anticipated Magic Appliance Bodega Sale na may up to 80% discount sa mga appliances. Magic Department Store Big Sale with 50% off on all RTWs, footwear, accessories, toys, plasticwares, glassware, and other gift items. Promo bundles and price off on Magic Supermarket products. At syempre, sarap to the max food trip with Turks, Price Tag, Pandi Dagupan, Mama Ias, Potluck, Happy Panda, and Victoria's Coffee. Samahan pa ng mga pakwelang raffle na exciting prizes, special hour freebies, Magic Premium Tokens, product sampling, at sari-saring pakulo, palaro, kantahan at kasiyahan handog ng Magic Big Sale with Love. It's more than just a sale. It's a celebration full of love and magic. Kaya sama-sama tayo mamili sa Magic Club Dagupan ngayong August 27 to 31 sa Magic Big Sale with Love. Magic Big Sale with Love. Get big discounts at exciting prices at Magic Club Dagupan. Promo runs from August 27 to 31, 2025. 8 a.m. to 6 p.m. daily at Magic Club Dagupan. Gilig Street, Dagupan City. DTI Fair Trade Permit Number R1-PNG 264 Series of 2025. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon? Lalo na sa mga kabataan ngayon. Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Walay reaksyon dyan pangiitarda na balo ko nun slogan Tate Gagimira. Pakisagot mo lang ito. Ano ba naman yan? Ang haba-haba ng komersyal, hindi man lang tumawag, ngayon tatawag. Ma'am Jenky Alagadan, si Benji Shop no dita nagkaranglaan.
Charito Kalusa Lumibaw, ditanad Bayanihan na Village, Glory Sanchez Marambatan, si Benedict Dumayas. Shout out daw sa mga barangay tanod sa Bunuan na Bukig Elementary School na makukulin lawas man traffic. Lakunod kinan Carlos Reyes. Umulan man at umaraw, nandyan siyang nagtra-traffic. Okay, good. Dasararatan niya Barangay Security Forces o Barangay Tanod. Si Silmalana, si Normando Garcia, Renato Hobillanos. Okay. Wala pawit da dyan siya kaya inchat da iba sa tipa ya aya at nasaan na yon. Okay. Aya subalo ya islogan kanto jaay. Iya tagay subaloy tapyan unyaman iray manuulay. Tan nadulap iray umbalay kwantuya tuya. Ha? Ya tagay ko ni balay tapyan unyaman sumanuulay. Gabay mo ni bagalagi. Araratay proyekto at porsyento. Awa. O manakisla si Binjitan kwanto dulap lalamet. Jad Rizal Extension kaskasyan kamila kuan ay say purpose na impangitagid at satan niya kalsada Rizal Extension tapyano agkila na dulap, di ba? At ang sa purpose to flood mitigation project at kailangan surod elevation para sa tay flood mitigation. Intentagid dali kalsada ditan akin nadudulap kayo natanay. Akin say danum uulad kaabungan nyo akatulong ta itanya flood mitigation in the same manner ditan at DR Village inya tagida may kalsada yu ditan at DR Village inya tagida sa Arellano nunyo natan ang tinagagawad kaabungan nyo ang tinagagawad harapan tan loob na abong nyo danom ditan at DR Village. Ipapalapag ng Napoleon ko, ipapalapag ng Binjitan, nanangnang nyo ditan, danom, kwanda ditan na Rizal Extension. Di Village, danom. Nakartutan na, flood mitigation siri na di ba? Araya, reactions dararata na tati gagimira, ipapasabida, no, kayo manisad sarati ibabagara, laan nyo, mangkandak kayo na ocular inspection, tanang ninyo, anto'y sitwasyon tan kipapasen dararatan at sararayan na kabaranggayan or subdivision. Another reaction, Barangay Tanod, ibangat met, iramay sakop daya jurisdiction, implementation na police power. Ay dakdakil pa, so dapat ya napagyagawaan da. Kay Danny Biason, batin to ko na classmate ton si Manuel Landingin na belated happy birthday at kinan Boboy Sarati, wanan na Danny Biason. Another, si John Ray Bautista, di Tanad Region 1 Medical Center. Si anak kon si Frangel Navarro di man at Canada. Yung ipo-forward mo na sare pictures na sa may mailiwaklan apuk ya si Yuan di tan Canada. Okay, antayo ni dumaduma ditan balay na kalasyawa talaga. Dakdakil so untalan na gagawin niya pangkaabigan, proyekto ya pinanabang nga saray umbalay ditan kalasyaw. Pangidaulo ng Mayor Patrick Agustin Karamat. 100 days 3 months kamula
first 100 days, dakil yan tampol. So agawan accomplishment na Mayor Patrick Karamat. Tayo, ay alamat sumatkin, marakap ya ipapakurang tunatan, ayay oplan tanggal na saratay spaghetti wires. Aratay spaghetti wires. Ya aya at dakdakeltan, ya agut-gut iran na kuryente. Nang nyo, ipapaekal tulararatan, ipapaekal turaratay agut-gut ira ya kuryentin akalaylay da kable na saratay telephone company, electric company, araratay cable operators, ditan ad Central Business District na balay na Kalasyaw. Delikado la kasi iraratan niya spaghetti wire at kaligtasan na saray umbalay. Kanyan, tinawag to so imano na PLDT, USATB, Converge, Sky Cable, Globe Telecom, D-Corp. Amin, iraraya ay kabiyangan na saratan niya company ya engage sa dunyarang klasin na business. Ipapaekal to ng Mayor Patrick Karamat, iraratan niya spaghetti wire, ya eyesore, iraratan at ating gagimira, eyesore. Tan makadisgrasya ya, aking kanyo, lautlan o, aray, posibleng nagawa, aray ugugaw, nuwala bilbilang sunananang panaon natan na panaggaganggeng, gagamba. Panaon tunatan at ato'y gagimira. Siyempre, mananap iraramay gagamban na o ganggang yan nayarin ipaangal da. Wala tan eh. Lautla jadda saray kanto-kanto at tuda-tuda. Nagdakiltan sunanang nyo ya angal na sa ganggang ikargadaratan at butilya. Manlaban nila, mansalkutan nila. No supamay nasalkot, natalo, aman, pustaan tan, balbalag sa pustamot at satan. At ay ditawag na saman, spider ken, ditawag mo saman, basta sugal ada genggeng, angal. Siyempre, wala rin mananap na untan iran na ken, genggeng, wala rin yanang nangda at sararatan na kurkuryente, kalawit enda. Nayarin na ground nira, nayarin na kuryentira. Diba? Pakadisgrasyan tan, naugugaw. Jad syudad na Dagupan, jad sari ka barangaya, naliwala ba lang commercial business district. Wala rin kable, singa dita nagkintos bridge, may kable dita niya insiminto damutla at samay kolay taytay at ating nagagimira. Makadisgrasya. Imbis ko mo niya inakaldaman, tayo inyalis day ko lang to, wamapagling mismo na samay taytay. Akapalandra ditan sa abitlan kable. Nanangnang mo, wala rin kablin aluk-luk sabla. Aluk-luk sabla. Talapod inya atagay iraratay karsada, limuksab sa elevation na sararaya ya puste. Katagay na puste, sang kagawat mula iraramay kable. Nansaman, wala rin mantatako na unta nira eh. Mantako ira na saratay kable, rigari undatan. Sanda po ulang gawon daya gansa. Ilako datan. Tatay gagimira. Natan, ditan at bali na Kalasyaw, inumpisan dala. Inidantura mo na sa kibulan eh. Ya palugit. Ya ukala na amin, iraratan sa spaghetti wire. Ya eyesore at commercial business district. Inga pumatlatan at bali na linggayon ng sama ng dati na Mayor Paul Batawil. Natan, di tanod bali ya Kalasyaw mo't so pangikukurungan danatan itan. Kanyan dakdakal suwa gagawon ditan niya trabaho, makuli-kuli ay Mayor datan, ya pangidaulo ng Mayor Patak, Parad Asinso tan o Parad Arangkada tan Asinso na Kalasyaw. Patak.
Agga kasi nagawaan datan at syudad na Dagupan. Yan nanang mo. So, spaghetti wire. Amay-amay. Ya ayusun mo't komunitan. Ayusun mo't komunitan. Si katutan susakay, ya irireklamo ng former barangay Captain Lilia Yazar. Ya intawag tula ed kabyangan na PLDT, cable company, tansay medyo atagila may poste, tan kuryente na Dagupan Electric Corporation. Kanyan, agto na iloob, iraramay delivery truck to, may fish truck to, ed compound to, taga makadalan, lapulanti ed sararatan niya alaksab, ya cable wire. So, iparada to, ipark to di man nagkarsada, double and triple parking, ya makapangitermet na inconvenience at sari motorista tama maingat sudalan, ngayarin makapangiter ni na disgrasyatan. Oh, you see? Paano to ya ipark, igarahe, iramay luganan to, di man compound to, taag makadalan may truck, lapulantid aliksab, itan so wire. Naararatan niya cable, telephone wire, wanto ka man niratan. Klasin wire. Agto na idalan. So inar sa pamparadan to, iparada to kalsada. Undalan ka, ag kayo makapanabutan, maingat, sudalan. Nanin, wala ni rekas-kasiros, nayarinin, na ibangga-bangga ditan. O araya, sumakasangag ya rason. Ibabagamat ng former barangay Captain Lilia Yazar, ya, nansulat la, 5 personal at sararayan kabyangan niran na kumpanya at ang gadnatan agdamot ni ginalaw itan. Paano tumutoy? Ang gapoy political will nasay manuuloy. Pulyanan to ka, lautlano kalaban to ka at politika. Makaulikan mang problema. Isan to ka pirsaan natan. Araya, double parking, triple parking, illegal parking. Panginan mo Nitay kumpang ko ay gamakadalan. Pagkalyusirin niya ay, nga po, tumagalawan. Lawan singa ditan, at bali na kalasyaw, ya talagan political will. Ya aya, at for the general welfare of the people, for the benefit of the people, aliwalabat lang kalasyawin nyo suminabang at satan. Amin, yung dalan ditan, umbisita ditan, ulatan, minanabang at sararatan, ya tawagan tayo, convenience. Aliwan satan labat, nauobserba ang kuyan lanang, pinablimiran na dumuringal tayo, tatawagan tayo, coordination, at local government unit, tansararaya, ya telephone na companies, electric companies, water district, arum latan, essential companies sa tato'y gagimira. Amin la, numanggagawa na gobyerno na sa proyekto, ya singasatan, road elevation project. Ang kapoy coordination, kailangan si gobyerno, katungtungan tula, si water district, katungtungan tula si cable operator, si telephone operator, ipatagay may kalsada, araratan so kablyo, araratan so pipeline nyo, kailangan apigaryula. Antis ming gawon irarayan karsada, no gabayon itagay iraratan, o dino simintoon iraratan, tapiano mas malat, igawan nyo outlet to, antis min simintoon, antis ming gawon niyang proyekto, una kila. Amang kumun dapat agyo napapansin, no, walay singa siniminto irang kalsada, kabubukta, nasumpal na taloy bulan, babakbakan dalalamat, bubungbungan dalalamat, akin. Lapod si PLDT, walay gawon to ya proyekto to diman. Lapod si Unya, walay
water district wala isulong isukto o dino isuldong tuya pipe tubo. Another ya disturbo lalamat, inconvenience lalamat at saray totoo. Imagine nyo tan, dapat antes siya igapo na LGU sa proyekto to, itap tula raraya. So kabyangan na ararayang klasin na kumpanya, whatever improvement mo tiyagawa nyo, gawayula natan, tanusi kami unsublay at nasimintulatan natabunan itan. Hangga po sinasama dyan si kami, paloob at interior na pantal. Siniminto itan, inatagay sa kalsada. After 4 months, 3 months, si PLDT nang kukut lalamot di man. Noan turara may ipupagat to. In the same manner, kinan water district nang kukut-kut di man. Di dapat kumon kinut. Kudalan muna, antes siya simintuan. Antes siya nagaway raratan niya proyekto. Di perde. Tan, say oras, say disturbo, say abala. Araya, dapat. Noong kukurang sa gobyerno, dapat wali coordination to sa raraya at kumpanya na unyara communications danom essential company kantila tapi waim pinsan su trabaho hangga pumat kayo natatalusan no paano ti kagagawa daraya. Good morning, Engineer Robert Matias. High tide lalamat, sigurado nalakalalamat ni Tanad D.O.R. Village. Aya, ang gano'n man bubuluntaryo laya, pabungbong kulaya garahik, pabakhuti labatla, o padrid sa yuya ilog jay, ang gapog, nagalawan, di ba? Walay sarili tumutya bakho, nayarin tumutya gawon ni Tan. Ang damot abulo yan, mambubuluntir ni Kalamor. Tapi aglan na perwisyo, yan dugo-dugo kay lararay, perwisyo na sari kabandaan tutan at D.O.R. Village. Yan na ginawa day karsada, mas lalong timmagay sudanom. May apalabas-labat yan ang tutumbukan na bagyo. Anto ay, psychiatry to, si kama to, 5 tao. So duman-duma so administrasyon panangikurang na gobyerno ng Mayor Patrick Agustin Karamat ditan ed baloy na kalasya walay tatawagan tayon political will for the general welfare of the people. Jean Magsano, si Gina Official, aray dumarungal tayo. Okay, makulikulin man chat si Marites Sabala silang tan si Jun silang ditan ed Canada lega niya mangkukumis na aputun niya at manderengal ed sayang programa tayo. Dinner dala kuno natan ditan ed Canada. Tuy oras tulad dya alas so bandang kingkilad tan siguro mga alas 6 yula na labi ditan, di ba? Anto, misasalamat kami, tanarurungal mi sa programa yo at nanunang mi, no anto'y nagagaw-gawa at nakakabatan mi ng tinagagaw-gawa at siyudad. Kanto. Melba Flores Serna, Jongjong Lopez, Albert and Marisa Carino, Maxi Soles, Glinda Ferrer, sa ikwanan na amigo Napoleon nating lahat. Good morning, idol. Agla imukat sudanom at karsada mi. Sakay bulan la. Dapat akabuta kayalanang no umpaway pati aguyot. Grabe, kwanan na Napoleon ko. Ito'y underwater. Sakay bulan lan underwater ditan at Rizal Extension Lapulantid. Inya tagay day kalsada. Limoob sudanom at
kaabungan. Cesar Patani, Jericho Marcos Hernando, si Ivy Cantago tan si Kabsat Bugoy Hernando, si Ama Tony Hernando, nalmuyula sa channel na programa na estasyon. Yes minutos antes yaman alas 8 kabuwasan na panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Good morning mat at Saray Kabyangan na Rotary Club of Dagupan East. Walay nababasag dyan ay kwanto. Wala kuno sunagawan na cluster meeting no Agosto 27 ditan at Amethyst Hall Lennox Hotel, pero wala inimbitaan da yagis of honor ani speaker. Sa kwanto sa kayay nanreact, di ba napag-usapan natin last meeting na we will refrain from inviting politicians if tayo ang host club kwan. Nitan. Second to sa kay apologies. Under time constraint, wala na raw matawag na speaker, mahanap na speaker. Nako, singa agdagabay among may speaker. Hindi, lawan sa amin agdagabay. Agdagabay so politicians. Good morning, at kinan paring Noel Lumboy, ditan at Bud Kalasyaw, Pangasinan, si Noel Mejia ditan at Bunuan Gazet, si Ispaski Dimonyos ditan at Mayumbo, aburido lamat ag makadalan ta underwater lalamat so Mayumbo. Hanggat si barangay, former barangay captain Danti Paragas ag makapaway. O kumusta lay uwi Arsadon? Itan eda Bimaloy Galila, itaktak mo maminta. Attorney Alex Norman Lumboy, condolence manayad sa may kaiba minin saman eda GMA. May kaiba minin saman niya si Felicidad Levi's Arcio Gomez at Andilad Bilay. Rest in peace, Ma'am Levi's. Nandid Bilay ng August 18, 2025. Ma'am Felicidad Levi's Arcio Gomez. Rest in peace, Ma'am Levi's. Si Lawrence Stonebridge, si Glenn Muñoz Lopez, si Grayson De Venecia, AJ Manipod, Joey Gaho, si John Tandok, sa publisher na Regional Examiner. Si Kuya Emmanuel Corrales ditan at Dali City, USA. Si Ed Laportesa, Councilor Elias Villanueva, Joey Mendoza Daroy Tansibong Cabigon.
Aldrin Pereras. Itilak mila lang ula so baligmin na pisasalamat balang sinansakay ya pinablin na dumaringal na sayan na programan early in the morning. O ilang kumon ni pasabi milamat iray manunaan iran impormasyon balita yan po yun na pinabangan tan napinawiran pakaasulan na aral aliwan na panderal. Happy birthday manaya at kinen Minchi Corpus Mincias. Kantabay ko the technical side si Richard Ulanday. Itilak milalangula subalag mimpi sa salamat at balang sinansakay pinablin na dumarengal. Unahabol si Remedios Mendoza. Ilugay to'y Supya Mamaril Machas. Talaran nyo la sa programan Karambola. Salamat lawas panagantabayod sayang programa. And si amigo manayan Jing Javier Ritan sa Tanoga sa ikwanto malatay o dino hangga po halos su nanaala nasaray sumisigay ditan biwok linggayen pero sinaala ko natang kabalyas tan pingka. Thank you da Saratay Prayer Show at lad si amigo Delpin Calma. Diyos tiagngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Only in the morning. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit Bingo